Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci. Danas za vas pripremam još jedno fantastično jelo sa patliđanima. Koristimo svaki mogući trenutak kada ima svježeg povrća, domaćeg, baš onako mladog, da nam nije uvelo, da nije uvezeno ko zna odakle i koliko to dugo stoji. Tako da evo ja sam nabavila patliđane na pijaci i gledam da mi je ovaj vrh gore, vidite, probija zeleno. Znači da mi je mlado i onako je čvrst, fin pod rukom. Tako da nije uvelo, nema nikakvih oštećenja, to nam je vrlo bitno. Zašto? Zato što ga pripremamo sa koricom. Nećemo ga ljuštiti, samo ćemo odrezati ove vrhove. Kao što vidite, tu uopšte ne treba puno sastojaka. Prvo ćemo pripremiti ovu smjesu sa kojom ćemo te patliđane da premažemo i ispečemo. Ovdje imamo još luk, malo ga više ima, malo više od pola kilograma. Evo ovdje imam paradajz u tegli. Ono što smo pripremali za zimu, međutim meni je ovo idealno rješenje da iskoristim recimo u današnji recept. U ovom videu sam vam napomenula da možete staviti recimo u bolonjez. Ali evo danas ću potrijebiti za ovo jelo. Ukoliko niste pripremili, ne gledate, ne pratite, ne želite praviti, u svakom slučaju ovaj paradajz u tegli možete zamijeniti najobičnijim paradajzom iz konzerve ili iz tetrapaka, malo ga začiniti, dodati malo možda bijelog luka, sve ovo što sam ja dodala u ovaj paradajz što možete pogledati na mom YouTube kanalu, dakle paradajz u tegli za zimnicu, pa eto, ukoliko ne pravite to, vi sebi iskombinujte nešto drugo. Ovo je meni super zahvalno, jednostavno već spremno, samo ubacim kad dođe vrijeme za to. Hajmo mi prije nego što okrenemo s pripremom patliđana, pripremit ćemo ovo ulje s kojim ćemo da premažemo, aromatično ulje s kojim ćemo da premažemo te patliđane. Ovdje ima maslinovog ulja koje sam nasula otprilike 2,5 kašike. Ovdje imam, evo stavit ću ovako prstohvat suhog bosiljka, ništa pretjerano. Ovdje imam origano, isto tako oko prstohvata i malo posoliti. Ovo ćete sve fino izmiješati i ostaviti da odstoji nekih, u stvari dok pripremite patliđane u tepsiju. Eto koliko je to minuta, 10-ak, možda i manje. Idemo dalje za poslom, tu mi je pleh sa papirom za pečenje. Patliđane, kako rekoh, samo ovako očistimo od ovih vrhova i narežemo na kriške. Ovu prvu krišku možete zanemariti. Treba nam ravna podloga. Evo ovako, otprilike nekih 3-4 mm. Vidite kako je fin, svjež unutra, nije zreo. Poredajte patliđane ovako naizmjenično, zato što ćete imati puno više prostora u slučaju da nam bude zatrebalo, jeli? Evo taman jedan patliđan u jednom redu. Nadam se da ću i ova dva nekako uspjeti zgurati tu. Idem dalje za poslom. Evo ja sam spremna, s obzirom da je ovo ispalo malo više nego što sam očekivala, a i da mi se ne bi gužvali ovako da ih sad jedan na drugi, ja sam ovaj treći ostavila, pa ću možda smanjiti jednu glavicu luka, a možda i neću, vidjet ću kasnije kada budem rezala luk. U svakom slučaju, poredali smo patliđane, upalila sam rernu da se zagrijava, a mi ćemo sada svaki patliđan da namažemo sa ovim aromatičnim uljem. Kako rekoh, koristila sam maslinovo ulje, a vi možete koristiti koje god želite, koje imate u kući. Bitno je malo ga začiniti, eto da zamiriše i da nam da tu posebnu aromu ovim našim patliđanima. Patliđani su spremni i idu u rernu. Ne trebate ih previše peći, tek onako da omekšaju možda nekih 15 minuta na 180 do 200 stepeni maksimalno. Zašto? Zato što će se kasnije ponovo da zapeku. A i nema potrebe sad da nam izgore, da ih mrcvarimo. Jednostavno će postati i gorki. Tako da nekih 15 do 15 minuta maksimalno. Za mnom! Luk očistite, operite naravno posle čišćenja. Smijem se sama sebi u majstora viška dijelova, tako da i u mene evo viška materijala, ipak sam izabrala 3 ove najveće glavice, ovu jednu sam ostavila pa nek stoji, bit će neko drugo kuhanje. Evo ovdje dodamo još jednu papriku i paradajz
i imamo sataraš sutra za ručak. Hajmo mi za poslom. Ovdje imam tavu koju sam nasula također nekih 3-4 kašike ulja, opet maslinovo, vi birajte kako hoćete. I sada ćemo to zagrijati i na takvo vrelo ulje ćemo dodati rezani luk. Znači režemo ga ovako na ove kriške. Na zagrijano ulje dodajemo usitnjeni luk. Smanjite temperaturu i pržite luk dok ne poprimi lijepu boju. Boja zlata otprilike. Evo ovako rernu ćemo smanjiti, nemojte gasiti jer treba će vam sada uskoro. Osim ako baš želite. Vidite kako je omekšao. Ne raspada se, rernu zatvorite naravno. A mi idemo dovršiti ovaj luk koji je umalo da mi izgori dok sam tražila tepsiju koju ću da složim. U svakom slučaju luk nemojte soliti. Zašto? Da bi mogli da dobijete ovakvu boju. Ako ga posolite, on će skoro cijelo vrijeme da ostane dok ga pržite, dinstate. Onako boje je stakla. Stakla što bi rekli. Sada ćemo dodati ovaj moj sos. Evo vidite kako to izgleda. Začinjeni paradajz. Da vidim da li je dovoljno. Istrešću cijelu teglu, nije beg cicija što bi rekli. I sada ćemo luk da prodinstamo u ovom paradajz sosu. To traje vrlo kratko, nekih 2-3 minute da se to sve fino sjedini. Pardon, nisam nikog htjela prepast. Dok čekamo da nam se luk onako upihtija u ovome paradajz sosu, mi ćemo da naribamo jednu ovako kocku sira, otprilike nekih 100-150 grama. Žuti je, znači gauda je u pitanju, zato što se ljepše i lakše topi. Probajte da li vam je dovoljno slano, meni nije, pa ću dodati malo suhog začina. To ćemo promiješati i evo paradajz je spreman. Spremni smo za završnicu. Ovdje u tepsiju nasula sam samo malo ulja, tako da mi se patliđani ne bi zalijepili. Evo ove ivice ovako isto namazati i sada ćemo tu poredati evo ovu jednu stranu recimo od jednog patliđana. Evo krenut ćemo od ovoga prvog što smo ispekli. Vidite kako je to fino mekano. Taman za one salate, jeste li probali kada makedonsku salatu sa pečenim patliđanima? Ukoliko niste, obavezno isprobajte. Imate recept na mom YouTube kanalu. A mislim da će mi ovo biti možda malo povelika tepsija, pa ću ja nju za svaki slučaj smanjiti, jer ne volim da mi tepsija gori i da mi se onako hrana sva raziđe na strane, ako već imam opciju. Hajmo mi sad ovo sve vratiti nazad, idemo po drugu tepsiju. Evo mali tepsici, sada ćemo samo još malo ulja razmazati i vratiti ponovo ovo što smo bili počeli da slažemo. Sreća pa imate opciju, nije neko jelo koje je sad problematično pa ne možete vratiti patliđane. Sada ćemo ovo sve ponovo posložiti. Tako sam ja tu složila. Sada ćemo tu da stavimo pola ove smjese paradajza i luka. Dodat ćemo pola količine ribanog sira. I novi red patliđana. I tako do kraja redamo koliko imamo. I završavamo sa sirom. S obzirom da je sve pečeno ovdje, faktički možete jesti odmah, ali stavit ćemo u reru nekih 10-15 minuta da nam se to sve fino zapeče sa sirom, da se sve to fino sjedini, imat će puno ljepši ukus. Idemo, evo ga, moj ručak je gotov, a dok mi je vrela rerna, ide u rernu i druga tepsija u kojoj sam pripremila rižu, tako da mi je danas pravi onako vegetarijanski obrok. Riža će mi poslužiti u ostalom umjesto hljeba. Tako da, evo, može kao prilog, a i ne mora. Ovo ko voli hljeb da jede, znači dovoljno da se naumačujete
To je problem što kod ovakvih jela onda pojedete puno hljeba, da još samo malo domočim, da još malo safta, kako je dobro i onda to kile se same lijepe. Eto, nadam se da sam vam pomogla sa još jednom idejom. Iskoristite povrće dok ima ovog domaćeg, koliko toliko domaćeg, svježeg, finog, mladog, a i bogom jeftinijeg, jel? Pa napravite sebi ovako jedno krasno, mirisno jelo. Ako vam se dopada, podijelite sa svojim prijateljicama, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!